नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। बंधुगण, जदि आपण जने मीन राशि जात व्यक्ति तेबे आज रही भिडियोटी आपणक पई बहुत महत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि। कारण आज आमे एही भिडियो रे राशि चक्र शेष राशि एवं द्वादश राशि मीन राशि रे जन्म होइतिबा लोकंकर संपूर्ण जीवनी विषय रे आलोचना करिबा। तेणु आपण एही भिडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण, मीन राशि शासक बा स्वामी हेउचंती देवगुरु बृहस्पति एवं एही राशि प्रतीक हेउची दुईटी माछ विपरीत दिगरे पहरुथिबे। एही प्रतीक ही एही राशि द्वैत स्वभाव को मध्य प्रतिफलित करिथाए। एमाने केतेबेले अत्यंत शांत होइथांती तो केतेबेले अस्थिर तो केतेबेले चिंतित मध्य रहिथांती। एहा ही हेउची मीन राशि प्रकृत स्वभाव। एहा छडा शुक्र महाराज एही राशि रे अवस्थान कला पर उच्च होइथांती। तेणु एहार प्रभाव सीधा सड़क भाव रे व्यक्तिर जीवन को मध्य प्रभावित करिथाय। शुक्र हेउचंती आराम, विलास एवं सौंदर्यर कारक। तेणु मीन राशि लोक माने समानंक जीवन रे एही जिनिस गुड़िक खोजिबारे ही प्रायतः घुरी बुली थांती एवं जेतेबेले एही आराम एवं विलास एमानंकु मिली जाए सेतेबेले ही एमाने शांति पांती। जेपरी जने तुषार्थ व्यक्ति मरुभूमि रे पानी खोजी था। एहा छड़ा बंधुगण, आपण निश्चित भाव में देखिथिबे जे माछर स्वभाव बहुत चंचल होइता बा केते चंचल होइता। सेही परी मीन राशि लोक माने मध्य बहुत चंचल होइतांती। एमानंकर मनोरम स्वभाव एवं मधुर हस प्रथम देखारे समस्तंको मोहित करिथाय। एमानंकर रंग गोरा, कला किंबा अन्य जहा मध्य हेइथाउ ना काहेकि एमानंक मुहरे एक अनन्य प्रकार आभा रहिताय। विशेषकर एमानंकर आखिरे एक आकर्षणीय चमक रहिता है। यही कारण ही एमाने विपरीत लिंग को शीघ्र मोहित कर दे थांती। मीन राशि लोक माने बहुत कोमल हृदय होता, एते संवेदनशील जे छोट छोट जिनिस मध्य एमानंकर हृदय को छुईता है एवं जेतेबेले सेमानंकर भावना को आघात दिया जाए सेमाने अस्थिर एवं चिंतित मध्य हो जाती। कारण यही राशि एक जलतत्वर राशि अटे एवं पानी परी एमाने भावनार एक विशाल समुद्र रे परिपूर्ण होइतांती। वास्तवतारू बाहरिबा एवं संतुलन फेरी पाइबा एई दुईटी जिनिस पई एमानंकु बहुत समय लागि जाय। कल्पना एमानंकर सबुठारू बड़ शक्ति भाव रे विवेचना करा जाय। एमाने जन्मरु ही बहुत स्वप्न देखंती एवं जेपरि कहा जायता जे स्वप्न केवल सेमानंकर सत होइताय जे माने स्वप्न देखिबाकू साहस करंती। सेतिबाई मीन राशि लोके बड़ बड़ स्वप्न देखितांती। यही कारणरू एमाने विशेष भाव में चलचित्र शिल्प, गणमाध्यम, लेखा एवं संगीत भली क्षेत्र में मध्य बहुत भल प्रदर्शन करिथांती। एमानंकर कल्पना ही एमानंकु एक उत्कृष्ट लेखक, गीतिकार एवं कलाकार करिथाय। किंतु भाग्यर विडंबना हेउची जे एही राशि लोकंकु सुयोग टिके विलंब रे मिलिथाय। जीवन रे सफलता पाइबा पई एमानंकु बहुत कठिन परिश्रम करिबाकू पड़िथाय एवं ता सहित संघर्ष मध्य करिबाकू पड़िथाय। बाल्य कालरू ही मीन राशि लोक माने जीवन प्रत्येक दिगरे संघर्षर सम्मुखीन होती। सहीटा क्यारियर, स्थिरता, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन हेउना काहेकि समस्त क्षेत्र रे संघर्ष एमानंक कहानीर एक मुख्य अंश होइथाय। किंतु बंधुगण, एही संघर्ष ही एमानंकु दिने शक्तिशाली मध्य करिथाय एवं एही संघर्ष एमानंकु सबु लोकंक भितरु पृथक करिथाय। जेहेतु मीन राशि बृहस्पतिंक राशि, तेणु एमानंक मध्य आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता अंतर्निहित रहता है, जन्मरु ही रहता है। तथापि एमाने धर्म को भिन्न भाव में देखि थांती। एमाने देखाणिया प्रदर्शन को बिल्कुल पसंद करती नाही। एमाने विश्वास करती जे धर्मर प्रकृत लक्ष्य हेउची बा धर्मर प्रकृत अर्थ हेउची मोक्ष। तेणु एमानंकर भक्ति मध्य नियारा होता है। एमाने ईश्वर को गभीर भाव में भल पाती किंतु निजस्व शैली रे पूजा पाठ करिथांती। ताहेले एबे आसंतु मीन राशि दुर्बलता गुड़िक विषय रे आलोचना करिबा। प्रथमटी हैला एमाने बहुत विलंब करिथांती। एमानंक क्यारियर आरंभ रे जेतेबेले गंभीर हेबा कथा सेतेबेले एमाने एहाकू बहुत हलुका हिसाब रे नियंती। सबु बेले कहितांती हां परे करिबा। एही अभ्यास ही परे क्यारियर एवं संपर्क रे विलंब सहित अस्थिरता मध्य सृष्टि करिथाय। एहा पर द्वितीय दुर्बलताटी हेउची एमाने बहुत सहजरे विश्वास करि जानती। जे कहीं मिठा कथार एमानंकर विश्वास जीति पारिबो एवं परे सही लोक माने ही विश्वासघातकता करिथांती। दुखर विषय एया जे एमाने प्रायतः निजर निकटतर लोकंक द्वारा ही विश्वासघातकता पाइ।
ଏହା ଛଡ଼ା ଏମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଇମୋସନାଲ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦୁର୍ବଳତାଟି ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ, ସେ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ? ଜୀବନର କେଉଁ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ? ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ 24, 28, 30, 32, 34, 48 ଏବଂ 56ତମ ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାରିୟର, ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୀନ ରାଶିର ଲୋକେ ଧନୁ, ସିଂହ, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ନଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଧନୁ ରାଶି ସହିତ, ଯଦିଓ ଉଭୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍କଟ, ବିଚ୍ଛା ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ସହ କିମ୍ବା ବୃଷ ରାଶି ସହିତ ଏମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖଦ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଧଳା, ଲେଭେଣ୍ଡର ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ଏହି ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଗୁରୁବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ରବିବାର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁବାରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦିନ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏମାନଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ଶାସନ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଆଇନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଫେସର, କର୍ପୋରେଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଏପରିକି IAS କିମ୍ବା IPS ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନେ ସାମରିକ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏହାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟୋପାଜ ବା ପୋଖରାଜ ରତ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଏହାର ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଗଭୀର ଜୀବନୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।